que d'autres fois dans le cas du Royaume-Uni. Évidemment, je ne voudrais pas me prononcer sur ce résultat. C'est une décision souveraine du peuple du Royaume-Uni. Nous prenons note cependant des positions déjà prises par le nouveau Premier ministre et nous saluons ces positions-là, en particulier quand nous parlons de l'accord autour des migrants. Je ne voudrais pas m'aventurer à parler de la pertinence ou pas du Rwanda comme pays hôte pour ces migrants qui seraient relocalisés. Je pense qu'il y avait une question bien plus importante et bien plus fondamentale, c'était la question du droit international des réfugiés qui a été érodé à travers cette initiative. Et je pense que c'est un soulagement pour nous tous que cet édifice très important du droit international soit restauré et n'ait pas été ébranlé comme ce projet en avait l'intention. Nous allons évidemment suivre avec grand intérêt comment les choses évoluent au Royaume-Uni. Nous avons des contacts et nous espérons évidemment qu'avec ce changement, nous pourrons les intensifier et pourquoi pas justement accroître notre partenariat et avoir des échanges plus francs, plus sincères et plus respectueux envers les uns et les autres pour justement marcher ensemble et avancer dans une même direction. La réponse de la Mineta, ministre des Affaires étrangères, et la réponse du ministre de la Communication, je veux juste vous lire ce que lui-même, le nouveau Premier ministre britannique, Keir Starmer, a dit à propos. Ce projet était mort et enterré avant même de commencer. Il n'a jamais été dissuasif. Je ne suis pas prêt à continuer avec les mesures gadgets. C'est les fameux deals du siècle au nom duquel certains pensaient à tout prix obtenir le parrainage du gouvernement britannique. Eh bien, de ce côté-là aussi, rien ne va. Et si vous regardez bien le contexte international aujourd'hui, il y a beaucoup d'hostilité vis-à-vis du Rwanda. Le sentiment de ras-le-bol pour ces pays. Nibijyanye rero na gahunda y'Ubwongereza yo kohereza abimukira hano mu gihugu cy'u Rwanda iherutse kuzamo kidobya inyuma y'uko iki gihugu cy'Ubwongereza kibonye minisitiri w'intebe mushya wari uri ku ruhande n'ubundi rw'abakomeje kurwanya iyo gahunda. Guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda nayo yasohoye itangazo. U Rwanda rero rwasubije Ubwongereza buteganya guhagarika ayo masezerano yo kohereza abimukira, ariko kandi mbere y'uko nkomoza ku bijyanye n'iri tangazo ndagira ngo nubundi nkomoze kuri aya makuru watangiye ubona mu mashusho. Ni Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yishimiye ngo cyane iki cyemezo cy'Ubwongereza cyo guhagarika kohereza abimukira mu gihugu cy'u Rwanda, aho rero Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo yashimishijwe cyane n'icyo cyemezo ndetse ifata inzira yo gukurikira cyangwa se kujya ku ruhande rwo mu minisitiri mushya uherutse kugaragaza ko iyo gahunda ishobora kuzakurwaho burundu. Reka rero noneho tunakomereze ku bijyanye n'iri tangazo ndetse n'ibijyanye n'aya makuru muri rusange. Nongeye kugwikaze nanakwibutsa ko byoroshye cyane rwose kujya ukomeza kubonera ku gihe inkuru zacu, nta kindi usabwa no kureba hasi handitse subscribe. Ni guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko yamenye umugambi wa guverinoma y'Ubwongereza wo gusesa amasezerano ajyanye no kohereza mu Rwanda bimukira binjira muri icyo gihugu mu buryo bunyuranyije n'amategeko, ivuga ko u Rwanda rwo rugishishikajwe cyane no gushakira ibisubizo ikibazo cy'impunzi ku isi yose. Itangazo ryasohowe n'ibiro by'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda kuri uyu wa 8 Nyakanga 2024 ryavuze ko u Rwanda rwamaganye umugambi w'Ubwongereza wo guhagarika ayo masezerano nk'uko biteganywa n'amasezerano yemejwe n'inteko nshingamategeko zombi. Rikomeza rigira riti ubu bufatanye rero bwatangijwe na guverinoma y'Ubwongereza mu rwego rwo gukumira ikibazo cy'abimukira binjira muri icyo gihugu mu buryo bunyuranyije n'amategeko cyari kibangamiye Ubwongereza. Ni ikibazo cy'Ubwongereza si cy'u Rwanda. Itangazo kandi ryerekanye ko nubwo bimeze bityo rwo rwubahirije uruhande rwarwo rw'amasezerano harimo n'ibijyanye n'imari, kandi ruracyashishikajwe no gukemura ikibazo cy'impunzi ku isi hose, harimo rero nko gutanga umutekano,
icyubahiro ndetse n'amahirwe ku mpunzi zose n'abimukira baza mu gihugu cyacu. Amasezerano yo kohereza abimukira nibutsa ko yashyizweho umukono na guverinoma zombi bwa mbere mu mwaka wa 2022, icyo gihe hari muri Mata, avugururwa mu mwaka wa 2023, icyo gihe hari mu Kuboza, ubwo rero yongerwagamo ingingo zimara impungenge abavuga ko u Rwanda rudatekanye. Urukiko rw'Uburayi rushinzwe kurinda uburenganzira bw'ikiremwa muntu ECHR rwigeze kwitambika ishyirwa mu bikorwa ry'iyi gahunda, ariko abagize inteko nshingamategeko y'Ubwongereza bahaye guverinoma ububasha bwo kutongera kubahiriza ibyemezo by'inkiko zo hanze y'igihugu. Ni nyuma y'uko Rishi Sunak wari minisitiri w'intebe yeguye kuri uwo mwanya, nyuma yaho ishyaka rye ry'abakonservateri ritsinzwe amatora y'abadepite agasimburwa na Starmer wahise atangaza ko gahunda yo kohereza abimukira mu Rwanda ashobora kuyihagarika. Nguko rero uko byifashe, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yongera cinya kadiho nyuma yo kumva ko iyo gahunda ishobora guhagarikwa burundu. Nguko rero uko byifashe, reka ibijyanye wenda n'iyo gahunda ukomeza ubikurikira muri iyi nkuru. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza mushya Keir Starmer yatangaje ko azavanaho burundu umugambi utavugaho rumwe wo kohereza mu Rwanda abasaba ubuhungiro n'abimukira bageze mu Bwongereza. Iki cyemezo ni kimwe mu bya mbere ubutegetsi bwe bwafashe kuva yatsinda amatora. Navuganye na Egide Ruhashya, umunyarwanda utuye mu Bwongereza ukurikiranira hafi politiki y'iki gihugu. Ngiye kubivuga ku giti cyanjye, ndakeka ko nk'umuntu n'ubundi wari wagerageje kwerekana ko atarabishyigikiye igihe yarari umuyobozi wa parti nyine n'ubundi ya opposition y'abaleba, none rero akaba yagiye ku buyobozi, akaba yagiye kuyobora iki gihugu nka premier ministre. Ntabwo ngewe bisa n'ibintangaje kuba afashe icyo cyemezo, kuko n'ubundi nicyo cyari cye. Ubwo rero nyine bwo yagifashe, ubwo nuko bizagenda. Iyi gahunda igitangira habayeho ubwumvikane hagati y'Ubwongereza na leta y'u Rwanda, ndetse hari n'amafaranga yatanzwe kugira ngo ategure uko abo bimukira n'impunzi bazakirwa mu Rwanda. Amamiliyoni agera hafi kuri 250 y'amafaranga y'Ubwongereza. Mbese ayo mafaranga azaguma mu Rwanda? Ubwongereza buremera kuhahombera? Bizagenda gute? Icyo nzi cyo nuko hariho ba ministre babishinzwe, ba ministre ba home office nka batatu bose bagiye bajya mu Rwanda bajya gusura rero ibikorwa ayo mafaranga yagiye akora. Ikindi kandi ngira ngo wenda abatwumva bumve ko n'Ubwongereza bwari bwasabye u Rwanda kuba rwakwakira aba bantu, so u Rwanda rwasabye ngo nimuduhe abo bantu. Igihe rero icyo kintu cyaba kigarutse bakishubije, ndumva ngewe kubyerekeranye n'amafaranga wenda nta kintu nabivugaho, ariko ndibuka ko nyakubahwa perezida wa Repubulika hari akantu yigeze kuvuga igihe abanyamakuru bigeze kumubaza. Ndumva hariho uburyo yabashubije ko rwose amafaranga bazajya basubiza, ubwo ndavuga ibyo yavuze icyo gihe. Hanyuma kandi rero nanone amafaranga aba yaragize ibyo akora hagati aho igihe baba bitegura nyine abo bantu. So ubwo rero ndumva ntazi uko byazagenda nyuma yaho. Nkawe nk'umunyarwanda wakurikiraniraga hafi iyi gahunda, iki cyemezo cya Keir Starmer uretse kugifata nkaho ari uko yari yagiteguye, abandi banyarwanda muvugana, abandi banyamahanga muvugana hano mu Bwongereza, ubona baracyakiriye gute, cyane cyane abanyarwanda? U Rwanda ni igihugu ngira ngo Venuste Nshimiyimana nawe urabizi, abanyarwanda ni abantu bahuye n'akaga ko guhunga cyane. Benshi barahunze mu bihe bitandukanye, ku buryo rero kuba bakwakira impunzi mu gihugu mu Rwanda ntabwo ari ibintu byari bigiye kuba, kubera ko haje gusa abavuye mu Bwongereza. Hariho abava mu gihugu cya Kongo bakirwa n'ubu ngubu 100 birahari, hari abavuye mu Burundi, hari abava no mu bindi bihugu na za Libya ngira ngo murabizi. So bwari uburyo rero bwo kugira ngo bakire impunzi bazifashe nk'uko nabo bagiye bahura n'ako kaga bakazi. Ubwo rero abanyarwanda bose barimo baravuga bati ubwo rero nyine niba habayeho kutabazana ngo abantu babafashe, ndibaza nyine ubwo ko buri muntu wese avuze ati nta kaga twanyuzemo, ubwo nitubonye chance zo kugira ngo tugerere rero abandi aho natwe abandi batugereye, ndumva ari uko nabivuga.
Egide Ruhashya, umunyarwanda ukurikiranira hafi politiki y'Ubwongereza, ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza. Urakoze cyane Venuste.